إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك يا أول يا آخر يا سميع يا عليم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا، أن تيسر أمورنا، أن تختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم شاف مرضانا، عاف مبتلانا، ارحم أمواتنا، وأصلح أحياءنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الكريمات، في الجمعة الماضية وطأت وقدمت لذلكم العنصرين اللذان تنبني عليهما دولة الإسلام في المدينة. فقلت أن النبي عليه الصلاة والسلام أول شيء أخذ العهد عن الأنصار، أخذ العهد كرابط بينه وبين هذا المجتمع، هذه المجموعة التي ستنبني عليها دولة الإسلام. دولة الإسلام في المدينة أيها الإخوة انبنت بالدرجة الأولى على الأنصار، هم أصحاب الأرض، أصحاب البلد، وهم الذين سيستقبلون هذا النبي الجديد، هذا القائد الجديد، وسيستقبلون معه المهاجرين. فلذلك أيها الإخوة كان لا بد من أخذ عهد على هذه المجموعة التي ستنبني عليها دولة الإسلام. ووقفت عند الأمرين الآخرين. هنا أيها الإخوة النبي عليه الصلاة والسلام، لن نتكلم على قضية العهد وأركان العهد وبيعة العقبة، تكلمنا عليها ما يكفي. هنا سيربط المواطني المدينة من الأنصار والمهاجرين. نحن نعلم أيها الإخوة أن العهد الذي أخذه النبي أخذ على الأنصار ولم يأخذ على المهاجرين. وفي مكة المكرمة المهاجرون أهل مكة ما حضروا هذه البيعة. الذي حضر إذا تذكروا حضر العباس عمه صلى الله عليه وسلم، وحضر علي ابن أبي طالب، وكانوا حراس، يعني كانوا حراس لهذا الملتقى الخطير. لكن باقي الصحابة من أهل مكة، باقي الصحابة لم يحضروا لأن هذا الأمر بين مزدوجتين يعني لا يعنيهم بالدرجة الأولى. لكن عندما ننتقل إلى المدينة سيكون مجتمع المدينة في مكون من الأنصار ومن المهاجرين، ويجب أن نؤسس مجتمعا واحدا. تبعوني مزيان، سيدي النبي راه كيبني دولته حجر لبنة وخطوة. يعني هنا on n'a pas le droit ce qu'on appelle يعني à des faux pas. الخطوات الغير المحسوبة والارتجالية، l'improvisation n'est pas يعني à l'ordre du jour. On n'a pas droit au faux pas.
Donc on va calculer nos pas par pas. Quand je dis on, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam qui a tout préparé depuis son départ de la Mecque jusqu'à l'arrivée à Médine. Il est resté 14 jours à Quba, souvenez-vous. Enfin là aujourd'hui, il va passer à la vitesse supérieure de la mise en place de cette cité idéale dont nous avons parlé, de cette société parfaite. La première chose, c'est qu'il a exigé des Médinois, avant même qu'ils se déplacent chez eux, il a exigé d'eux un pacte, un serment. C'est le rapport entre lui et eux. Et c'est un contrat. C'est un contrat avec des engagements. Et nous avons vu les différents engagements, les cinq engagements que le prophète a exigés. On les a énumérés. En contrepartie, il lui a été dit, et si nous honorons nos engagements, qu'est-ce que tu nous garantis? فقال صلى الله عليه وسلم الجنة. Donc je ne vous donne rien en contrepartie dans la vie d'ici-bas. Je ne vous garantis ni le pouvoir, ni la suprématie, ni rien du tout. Mais seulement, puisque vous le faites pour Dieu, eh bien moi je vous garantis le paradis, si vous êtes sincère dans ce que vous avez prêté comme serment. Là, le prophète alayhi salatu wassalam, a scellé quelque chose de fort qui s'appelle le pacte, al-ahd, al-bay'a, entre lui en tant que personne et entre les Médinois. Parce que nous savons très bien que cette cité va d'abord être construite sur les épaules de qui? Des Médinois, au premier chef. Parce que finalement, les muhajirines vont être, vont être une charge. Hein? Ils vont être pris en charge en quelque sorte par les Médinois. Mais le gros lot, le poids, tout le poids de cette cité va être pris par les Ansar. Chose faite à Mecca, qui est le serment, l'engagement, le contrat entre lui et les Médinois. Mais on ne va pas continuer toujours à parler de citoyens à deux vitesses, de parler toujours des Médinois et des Muhajirin. À un moment donné, il faut rompre cette séparation. Il faut faire de cette société médinoise une seule communauté. Ce que nous appelons de nos voeux ici, nous voulons construire une communauté musulmane de France. Alors c'est pas facile à faire, c'est un grand chantier, hein. C'est pas encore fini parce que tu pars نبي كان عنده غير المهاجرين والانصار. احنا عندنا خويا المغاربه avec toute leur هذا جاي من الشمال هذا من الوسط هذا déjà dans leur pays d'origine ils ont du mal à se voir et à s'entendre. Avec les Algériens de côté, avec les Tunisiens, avec les Libyens, les Moyens-Orientaux, l'extrême-orient, les convertis, les hommes, les femmes, première génération, deuxième génération, nous sommes à la quatrième génération. Tout ça, et construisons de tous ces ingrédients, parfois conflictuels, mais souvenez-vous, أنا واحد الوقت أنا في ليل اللي عقدت عليه tu peux pas dire مغربي وجزائري في الجامع c'était un tabou واش راك تقول يا سي محمد tu n'as pas le droit de prononcer le mot algérien انت راكم وليتوا ما شاء الله عليكم l'algérien إذا قال المراركة اش داك انت تقول المراركة اش دخلك ما سوقكش تقدمتوا يا صاحبي والله لا تقدمتوا un tel point que moi quand je finis mon prêche يجي لي واحد من الجزائر جا دو باساج il n'est pas من هنا قال لي monsieur Lasfa au nom du peuple algérien je vous félicite ما شاء الله au nom du peuple algérien je vous félicite حتى ولينا احنا الان ما عارفينش راسنا واش مغاربه واش جزائريين واش توانسه ولا لا هذه راه مهمه جدا اخواننا الكرام ce que nous avons nous l'avons on va pas le cacher واش انا غادي نقول لكم انا ماشي ريفي ولا ريفي ومن الناظور والمعلم العلي الشيخ mais ça c'est راه في لي فين جو في با لافيشي غير نتلاقى مع واحد انا من ناظور ريفي وكذا تا وقلعي هو غادي يطلع لي عاد هو سون سا كارت فيزيت انا شاوي قبايلي تونسي et on va rester toujours dans les origines Hassan. Mais non, là nous mettons l'accent sur quoi?
sur ce qu'on peut faire ensemble, indépendamment de nos origines. Ce que nous pouvons faire ensemble. Là, les origines sont un élément de richesse. Les origines, il faut en être fier. راه اللي ينسى أصله راه ما فيهش خير. Parce تعرفوها. خصنا نعرفوا منين جينا. Il faut qu'on sache très bien d'où nous venons. Mais allez-y, on va multiplier et additionner les origines pour construire quelque chose de cohérent. Il ne faut pas soustraire les origines. Il ne faut pas diviser les origines. Parce que, attention, hein, l'ethnicisme, le tribalisme, هو كيهلك الناس حتى مع سيدي النبي عليه الصلاة والسلام. à un moment donné خرجات هذا أنا مغربي وأنت جزائري، خرجات مهاجرين أنصار، alors qu'il a tout fait عليه الصلاة والسلام pour la faire taire. hein يعني كنقولوا يعني أنا مسلم يعني يا أخي في الهندي أو في المشرقي، في الهندي أو في المشرقي، في الهندي أو في المغربي، أنا منك أنت مني أنت لي، لا تسأل عن عنصري. ne demande pas de je viens d'où. قل لي عمر qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Parce que nous sommes condamnés à faire quelque chose ensemble. ما عندناش هلا نبقاو حنا جالسين هنا غير كنمثلوا ولا حنا نخرجوا كل واحد يمشي للدار ديالو. لا حنا الحمد لله. وهذا يا اخواننا الكرام هذا استناكي استراتيجيك، ما تفرطوش فيه، ما تفرطوش فيها يا جماعه. راه النهار نفرطوا في هذا لو ليان اللي كيجمعنا indépendamment de nos origines, indépendamment de nos appartenances à des pays étrangers. Et d'ailleurs l'appartenance elle est d'origine. كنقولها وكنغوت ماشي هنا، كنقولها حتى في البلاد ملي كنمشي للمغرب، ملي كنمشي للبلاد الاصل ديالي كنقول انا جو سوي فرونسي. انا كنقول لكم اي جو بريش اون فرونسي حتى في الناظور اي جو الفي اكسبري. إمام في الناظور كيتكلم فرنساويه. جو الفي اكسبري pour montrer que nous ne sommes pas des hypocrites. ما راناش منافقين. quand nous disons que nous sommes des citoyens de ce pays والله ما كنكذبوا. اللي كيكذب حاجه اخرى يقول لك لا العمر اللي كنقضي الغرض ديالي ما كنكذبوش، لان هذه البلاد حبيناها لان عشنا فيها وكناكلوا منها. واش غادي نولوا بحال دوك الناس اللي كياكلوا الغله ويسبوا المله؟ سي با بيان، سي با بيان. اون كراش دون لا سوب. يعني مكان رزقنا من الذي يرزقنا؟ ماشي فرنسا ولا اي بلاد. من الذي يرزقنا؟ الله. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لكن هذاك الرزق اللي كينزل من السماء كيجي في واحد الأرض. دابا الرزق ديالنا فين هو؟ راه في الأرض هنا. كل واحد فين كيشتغل ربي كيرزقه، لكن في مكان. هل يعقل أن يكره الإنسان المكان الذي يسترزق فيه؟ فإذا يعني احنا مهمتنا إيش؟ ملي كنقول لكم هالمثال، لو موديل du prophète عليه الصلاة والسلام. Mais ce modèle on va le reproduire. Ce n'est pas un modèle d'Arumcha. On va le reproduire. C'est quoi le reproduire? C'est pas on va mettre un État islamique en France. باش نكونوا واضحين يا جماعة. L'État il est laïque. Il vous est pas demandé de faire un État islamique في فرنسا. Il vous est pas demandé d'appliquer الشريعة في فرنسا. الشريعة au sens code pénal. Au sens parce que الآن عطاو الشريعة un sens اللي ماشي هو. C'est quoi la charia? Quand on vous pose la question, vous êtes pour l'application de la charia? فأنت كتبقى وي جاوب. الشريعة c'est quoi? الصلاة اللي كنديروا دابا هذه شريعة. الصلاة شريعة، الصيام شريعة، الحج شريعة. إذن oui je suis pour l'application de charia à titre individuel. Sur moi. واش تقول لي الدولة l'État laïque m'oblige à ne pas prier؟ ما يمكنش. au contraire 1905 me protège. La liberté du culte. ياك le premier article de la loi 1905. L'État garantit la liberté du culte au citoyen qui veut avoir un culte. Comme d'ailleurs il garantit اللي ما بغاش يكون عنده دين. واش حنا غادي نشدوه بالسيف باش غادي يكون عنده دين؟ نقول له خويا لكم دينكم ولي دين. إذا nous sommes dans une société où il t'est garanti de pratiquer يعني ta religion ou là ton culte.
On n'est pas là pour islamiser la France. Je le crie, ma chérif Jama, partout. On n'est pas là pour instaurer la loi de la loi de la charia. Je suis allé jusqu'à dire, et je le dis, que les lois des musulmans dans ce pays sont les lois de la République. Et la charia des musulmans dans ce pays, c'est les lois de la République. Le lien que le prophète alayhi salatu wassalam a voulu, c'est ce que nous voulons la fraternité citoyenne. أنا قلت لكم لا درنا نديروا دولة لا نديروا كذا في هذه البلاد الحمد لله l'état laïque ne va très bien في هذه البلاد l'état la république ne va très bien أمورنا محفوظة إذا نقول أنا mes lois ولا ما شاغية c'est les lois de la république je n'invente pas le monde il est ainsi je m'élance mais j'insiste sur ça لأن الآن بداو يخربطونا بأن احنا عندنا قوانين أخرى وملي كنجيو للجامعة ونطبقوا القوانين ما المسلمين المساكين يحسن عونهم يعني راه غير هضرة كتقال عليهم إذن أيها الإخوة أعود هنا نحن نستوحي on se réfère à la cité idéale de Médine ولكن on prend ce qui nous convient le pacte avec Dieu. Il n'y a personne qui peut te dire il ne faut pas pacter avec Dieu. Il ne faut pas avoir de pacte avec Dieu. Allah. Mais ça n'engage que moi. Au niveau interne. يعني دير اللي بغيت انت au niveau interne. ايوا ثانيا سيدي النبي الان غادي يربط اهل المدينه برابط الاخوه فيما بينهم وبرابط الصلاه فيما بينهم وبين الله. هذا موجود الحوايج. نحن هنا عم نسعى أن نربط الناس بعضهم بعض. Et d'ailleurs, les idéaux de la République, c'est quoi? Liberté, égalité, fraternité. Et la fraternité, احنا عندنا إنما المؤمنون إخوة. C'est pas un plaisir, c'est pas un service que je te rends. Je suis obligé de te prendre comme frère. Et tu es obligé de me prendre comme frère. Et la fraternité. Fassidna Nabi, il a instauré cette fraternité dont elle a besoin. On ne peut pas construire une mosquée sur quelque chose de un lien comme ça, un lien social. Là. Les citoyens doivent être frères. Les citoyens doivent. Mais de quels citoyens s'agit-il? Parce que Médine, عندنا فيها المسلمين وعندنا فيها العرب بعض الأعراب ما سلموش بقاو على الكفر ديالهم ومعنا اليهود وغيجيو النصارى بعدين غيطلعوا من اليمن. Et comment faire une fraternité خويا عمر مع هاد الناس كاملين؟ C'est ce qu'on verra بعد جلسة الاستراحة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هنا أيها الإخوة سيدي النبي أول شيء غادي يربطهم كاملين بالسماء. ملي كنقول كاملين يعني أولا الطائفة المؤمنة الطائفة المسلمة يعني les citoyens qui partagent quelque chose ensemble les musulmans de Médine aussi bien les Médinois que les Mecquois l'Ansar ou le Muhajirin et il va en quelque sorte les lier au ciel à travers quoi? À travers la prière. فلذلك تفهمون أول شيء la première chose que le prophète يعني a fait en arrivant à Médine la construction de 3 mosquées. Mosquée de Quba, la mosquée de Banu Auf Banu Salim et la mosquée de Médine. Pour pouvoir prier librement, parce qu'on n'avait pas la liberté de prier à la Mecque. En ce moment, on parle beaucoup de la prière des rues. سمعوا لله. فأنا كيسولونا nous avons un dire du prophète alayhi salam. Premièrement, la prière notamment Clichy, c'est un problème politique. C'est un maire qui n'a pas engagé honoré ses engagements. Durant la campagne électorale, il a promis des choses. Après, dar alayhum. Mais le principe de prier dans la rue, في الإسلام حتى في الدولة الإسلامية. هنا سيدنا النبي قال إياكم والجلوس في الطرقات. تعرفوا الحديث إياكم والجلوس في الطرقات. Attention, il ne faut pas s'asseoir dans la rue. أيوة.
فقالوا يا رسول الله وإن كان لنا منها إن لم يكن لنا منها بد سي اون با الشوا ما عندناش فين نمشيو، ما كاينش قهوه، ما كاينش نادي، ما كاينش ليو بوبليك، ما كاينش كذا كذا، فوني اوبليجي. فقال إن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقه. إذن الطريق عنده الحق، عنده الحق أخويا. ما هو حق الطريق؟ غض البصر أول حاجة، بيسي لو ريغار. ثانيا إرشاد الضال. عجيب، إرشاد الضال سي كوا؟ غيدي، يعني سميتو لو بيردو. هاتي ان غيد، عباد الله تي ان غيد. ما واش راك في الطريق واه اللي شفتيه مودر قول له عمي واش علاش كتقلب، وري له الطريق لان راك تما واقف واقف على الاقل غونتوا يوتيل. ثالثا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. طالما راك في الطريق خصك تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر. سكون ابيل لو ريفلكس سيتويان كو جي سيتي لا فوا ديرنيير. رابعا اذا سيدي رد السلام، هي ما شاء الله سميتو. اولا رد السلام، ثانيا غض البصر، ثالثا ارشاد الضال، رابعا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيه اللي سبق انك اماطه الاذى عن الطريق، يعني راه مره انت كتكون الاذى غير انت بعد صافي غادي يولي الطريق مسرح، يعني شي مره انت كتكون ذاك الاذى اللي كيحبس لا سيركيلاسيون. فاذا كان احنا عندنا في الاسلام ما نوقفوش في الطريق الا لضروره، واذا وقفنا عندنا مجموعه ديال الوظائف بليزيور فونكسيون كو نو دوفون اسيغي. كيفاش تدخل اللي غادي يصلي في الطريق؟ لذلك انا في الحقيقه نقول لكم صراحه، اقول لاخواني في كليشي علاش كتصليو في الطريق؟ مانيفيستي. ولا واحد غادي يقول لكم بوكو فو مانيفيستي، انما لو دغوا دو مانيفيستي في البلاد هذه يا اخي ما تصليش الجمعه، ما راكش في الجامع. الشيء اللي كنعرفوا انا ان الصلاه الجمعه تقام في المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس، ولا لا؟ هذا نعرفه ولا لا؟ اذا مانيفيستي، ديروا ماني مظاهره، غوتوا على حقكم من حقكم في هذه البلاد، لكن ما تلصقوليش الصلاه معنا. باسكو الان كاين اللي غادي ينوض يقول لك نو لا بريير دي رو، وغيجي يخلي ضربويا هنا. الوغ حنا ما كنصليوش في الشارع، حنا كنصليو الحمد لله، يعني المساجد ديالنا كاع في النور وكاع المساجد فرنسا، مساجد فرنسا كلها ما كنصليوش في الشارع الا في بعض المساجد اللي عندها مشكل ديال الضيق. اذا نحلوا مشكل ديال الضيق، الناس ما يصليوش في الشارع، سي تو سامبلومون. C'est un problème qu'il faut régler avec la municipalité. ما نعطيولوش البعد. La France est là un problème avec l'islam et les musulmans. Signé un ancien premier ministre. العجب اخويا، العجب اخويا. La France a un problème avec، وقالها من برا من اسبانيا، من برشلونه كاع. برشلونه عندها مشكل مع اسبانيا، يا عمي الله يهديك اش كتقول. برشلونه عندها مشكل بغات تخرج. حنا ما عندناش مشكل مع فرنسا. L'islam n'a pas de problème. Lisez ce qu'a dit sur Europe 1 هذا Jean-Louis Bianco, le président de l'Observatoire de la laïcité, et il a répondu. هو اللي مكلف هذا le président de l'Observatoire de la laïcité, il a répondu à celui qui a dit que la France elle a un problème. L'islam et les musulmans, c'est un problème pour la France. لا خويا، حنا on n'est pas un problème pour la France, on a un problème pour nous. مازال بيناتنا عاد ما قديناش الصفوف نتاعنا، ان شاء الله باش مازال كنشكلوا لا كوميونيتي سودي، لا كوميونيتي كويرونت، لا كوميونيتي، يعني مازال عاد خصنا شغل بيناتنا. عندنا مشاكل بيناتنا، ما عندناش مشاكل مع فرنسا، ما عندناش مشاكل مع اوروبا، ما عندناش مشاكل مع الغرب، لا ما عندناش مشاكل، ولكن عندنا حماق، عندنا شي حماق هبال، ديوهم للانترنا بلعوا عليهم. عندنا دي تيروريست، كاين دي تيروريست، ولكن كونت il s'agit d'un terroriste ماشي مسلم كيقول لك هذا c'est un déséquilibré, chagrin d'amour. Ah oui, chagrin d'amour, il a perdu son travail, il a perdu sa femme. والمسلم واخا بيردا son travail, بيردا sa femme, بيردا كاع التصله ديال بوه كامله، c'est un terroriste. Il a prié la prière de l'Fajr avant de dire, il a crié Allahu Akbar. Elle est deux poids deux mesures. C'est un criminel, passez-le devant les tribunaux. وحنا ما غاديش لا نبكيو عليه ولا نترحموا عليه. Puisqu'il a fait sauter يعني une terrasse de café ولا une salle de spectacle ولا un stade ولا سميتو un aéroport. هذا c'est un criminel. C'est un criminel. ما زيد له والو. Criminel point. غير تقول criminel musulman نقول لك واحد devant tous les délinquants leur religion.
ولا لا؟ حط كاثوليك، جويف، بروتستان، اغنوستيك، با ريليجيو، انت غير ديالي فقط كيبانوا لك مسلمين. هنا نو موين، حتى حنا فينا الحماق، فينا المهابيل، ولكن عندنا اللي عندهم عقل. الحمد لله انتم كلكم عندكم العقل، باش ما تبقاوش اضواء كاع شكون اللي حمق فيكم وشكون اللي سميتو. كلكم اللي كيصلي في مسجد اليمن بعقلو. ليمونس ماجوريتي دي مسلمون دو فرانس بعقلهم. ليمونس ماجوريتي بعقلهم، لكن بور فيغ ان موند يل فو دي فو. ايوا نهار نحصلوا في واحد فو ولا جوج وغيحسبوهم علينا بان حنا اوني توس دي فو. والله العظيم الا شي مرات الا كيبقى فينا الحال، اوني با توس دي فو، فينا دي جنتلمان، فينا سميتو ناس قاريين، ناس لابسين مقادين، سبحان الله العظيم، نساو رجال، اللي يخدم يخدم واللي يقرا واللي كذا كذا. سأعود إن شاء الله في الحياة إلى لو ليان سوسيال اللي هو الأخوة بين أهل المدينة وسيدي النبي. غتشوفوا كيفاش عبقرية سيدنا النبي. عمرو غادي يقول بحال اللي قال الوزير الأول هذا أنه لي جويف دو ميدين سونت ان بروبليم. والله ما قالها سيدي النبي. لي جويف دو ميدين نيتي باز ان بروبليم. بنص الوثيقة ils étaient des citoyens à part entière. لكن هذاك شكون اللي دار الدستور هذاك؟ داروا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. اللي كيصلي نربطوه بالصلاة مع رب العالمين. اللي عنده الدين ديالو اخر نقول له بقى في الدين ديالك، ما تبدلش الدين ديالك. لليهودي دينهم، اعتراف ضمني بهذا الدين. لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، لكن تجمعنا المصلحة العامة، والمصلحة العامة هي الوطنية، ما يسمى بأخوة الوطن، وسنعود عند هذا الكلام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافي هؤلاء الإخوة. اللهم شافي وعافي، اللهم شافي وعافي، اللهم شافي وعافي، اللهم رب الناس اللي بالباس شفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، يسر لنا أمورنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا اجعلنا لك ذاكرين، ربنا اجعلنا لك شاكرين، لك منيبين، عليك متوكلين، منك قريبين، من أعدائك بعيدين. اللهم اغسل حوبتنا، سدد رميتنا، ثبت حجتنا، أسلل سخيمة صدورنا، اجعلنا يدا عمن سوانا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارحم والدينا، وارحم قرابتنا، وارحم أصهارنا، وارحم من له الحق علينا، وارحم برحمتك جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.